Sebulan dari pelajaran cerita mon bedereng tua tada umur anak entah usaha untuk rokok toju ngaji anak na berkong orang suruh tahlil kan lalu opot ya padahal tuan anak fatihah sekalian wah tak kening pentingakin orang saya tahlil 300 mapanan tuan anak takkan sekalian jodong ketong dak budire busrut tak ning dida anak berkong kok rokokan orang suruh tahlil kena sih las makelas besemoran kan yang jak gelak kan saya nyuruh gelak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana wa ahlana wa auladana wa jami'il hadirin fi hadhil majlis min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril kamil wa ala sayyidina Jibril al-mutawwafi bin nuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya qarib, ya mujib, ya sami'ad du'a, ya latifan bima yasha, nawwirillahumma qulubana wa kuburana wa absarana wa basairana birahmatin minka ya arhamar rahimin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, sebatan kaula amul jeeki seteja kiai guru ngaji, para sepo tokoh masyarakat, kong langkong seteja muallimil Quran, sehadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben khatmil Quran. Malam semangken kong langkong seteja tokoh masyarakat sehadir dari Petukuan Cetikoong, Mengo Pujer Benda Besar. Leras lagi. Nyoon sepora tak seputong setong manter semoga ajunan seteja iraksah ejaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebatan kaula amul jeeki tuan rumah Bapak Yoga dan Ibu Yoga sekeluarga. Sesaat makin ngonceng kaula ban panjenengan manter semoga ponapa hajepta kaangkui atua eki potrana seanyama Muhammad Prayoga. Dekaterema amungku Allah Subhanahu wa taala kong langkong kalaban niat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manter mukah bi syafaati Rasulillah kaula ban panjenengan terus sae bimbing ban Allah Subhanahu wa taala kalaban ruhani na Gusti Kanjing Nabi. Kong langkong manter semoga kaula ban panjenengan kong langkong sema beda acara sukan sehadir acara malam mangken senantiasa paring napetotu sareng Allah Subhanahu wa taala dak kacelen seloros engki panikah jalan seridoi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rabu sebatan kaula amul jeeki
orang amolot nikah, orang mabeda molotan ben orang sehadir molot kak dimto buana sepaleng akung engki panikah kaula ben panjenengan kak dimto oleh ciptana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buana sepaleng akung engki panikah diharapkan ketika kula ben panjenengan kak dimtoh amolot paleman dari molotan ngaule barokah septong kaula ben panjenengan parengi tambah seken sampungan cinta deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 2 engki panika tak pera abe seoleh cintana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Manter mokeh langkah-langkah kita amulot kak dimto tetia contoh bagi anak potoh kula ben panjenengan kelak saat kula ben panjenengan ampon sobung nong etunya. Harapan kita adalah dengan bedena langkah contoh erong sepo akati melembangkan ka emto tetia semangat bagi anak-anak kula ben panjenengan kaangkui nerosaki sujud kita ada ke Allah kaangkui nerosaki torikoh jalan cinta ada ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebatan kaula amul jeeki Allah atabu kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul bi fadlillah pada Pak Muhammad dekat umat tabaan bi fadlillah kalaban fadl Gusti Allah wa bi rahmatihi ban kalaban rahmah kasih sayang Allah. Ma maknal fadl ponapa si maksud fadl kak dimto ben ponapa si maksud rahmah kak dimto. Ulama mufassirin matabu bahwa si maksud fadl keutamaan keistimewaan separengakin Allah dek ke manusia kak dimto tidak ada dan tidak lain kecuali turunlah Al-Quran mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir dek ke manusia. Ben maksud rahmah kak dimto kasih sayang Allah setoron dek ke manusia panikah. Caepon salah sebunah ulama mufassirin kasih sayangnya Allah yang diberikan separengakin dek ke kaula ben panjenengan kak dimto seagung sobung lain kecuali lahirah septong manusia purnama semulja engki kak dimto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita engak ke fadl Quran kak dimto tak bisa eterema manusia kecuali perantara dari Allah ke malaikat Jibril patoro dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Ben Kanjeng Nabi Muhammad kak dimto petuti rahmah bagi seluruh alam. Apa tugas Kanjeng Nabi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Pareng wahyu ben Allah pakon madepa Quran esena Quran sopaja manusia kak dimto pakun amdi Allah apangiran odi kak dimto apangiran dek kapangiran seseptong engki kak dimto Gusti Allah. Lemangkana para teretan edelem kitab Aqidatul Awam Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullahu taala kak dimto menyebutkan Kanjeng Nabi kak dimtoh ganda selain sebagai fadl juga sebagai
rahmah. Karena mau nyebut kanjing Nabi ahlaknya Quran. Sepada Pak Quran. Ngageli. Mana Nabi nyebut Quran. Saya rasa bekta Gusti kanjing Nabi. Mon. Dalam tabun Syekh Ahmad Al-Marzuki kadito itu buakin nang kitab Aqidatul Awam Bararabu. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabi nagulaban panjenengan kak dimto Nabi Muhammad kak dimto yutus ben Allah bagi seluruh alam septong sebagai rahmah, dua sebagai fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Mangkana manabi nerosakin ayat kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Mun engak kulaban panjenengan kalaban fadl, kalaban rahmah dalam artian mun engak de kalahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu. Allah makon dek ka manusia supaya bahagia nyambut Gusti Kanjing Nabi. Nah, apa ke cara na bahagia nyambut Kanjing Nabi? Ki alhamdulillah, manabi tepak ka bulan Rabiul Awal pas mabodoh peringatan bade sing ngocak maulid lagi. Bade sing ngocak maulud. Tauning muntan deng ceteko ong pas coba ka o kapi molot. Ni ke banyak saya tanya kataan kula Pak Kiai sikap mas bener antara maulud ben molot. Kula ngocak bener kapi. Saya salah sikap mas ke saya pira acaca molot tak molot kau kula. Jaham yan takut kami. Wa salli ala Titi esena molot kak dimto sobung lain kulaban panjenengan mabada molot kak dimto makle bunga ate pikir saya kudu titi pandangan nikah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mun pas beda dengan molot sosa lopot wah. Kelurah. Lagi kasi kudu pateng ni ka abe ngatur na Gusti Kanjing Nabi. Orang mabada molot ka dimto ngatore Rabu Gusti Kanjing. Orang mabada molot ka dimto abe makle bahagia ipabunga ben Allah ngarep berkata Gusti Kanjing. Bode saya tanya Pak gula jelas saking nih karena ring tisa jadi banyak pertanyaan Pak. Jadi kiai ini kata kudu alim, kudu cerdas aja Pak. Lu nah. Orang kedingaki. Boleh saya tanya. Ke, manabi orang mabada molotan pas mahalul kiam enggak dimto, napa betul marabu Gusti Kanjeng Nabi? Kula ngocak, Pak. Rabu Kanjeng Nabi enggak dimto. Tak mikir beda konjengan ring kedua ring ketelo kampak kalema ketika baca mahalul kiam nikah Kanjeng Nabi Rabu karena Nabi jadi janji ana bi abdidzanni bi engko ria. Karena Kanjeng Nabi ada bu seorang Kanjeng Nabi ada bu ana sengkok Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekal hadir edimah berdatang umat semaca solawat dak sengkok ana imdaman shalla alaihi engkau bekal bersama abereng ben orang semaca solawat dak sengkok mangkana ketika mahalul qiyam gua akafa kil hadir Kanjeng Nabi. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Lain kan Rabu Kanjeng Nabi Pak. Napa setong bunda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad? Nika mak gulaban panjenengan tambah yakin. Tebuna Kanjeng Nabi inna lillahi malaikata sayyahin. Allah kak dimtoh andi septong malaikat nyiptaake malaikat seanyamah malaikat sayyahin. Malaikat siapa? Apa disebut sayyad di ruah.
Ada nyaman malaikat sayyadi, sayyahin. Ayo, ring teko ong ni mak berkenal kan nyaman malaikat selain kan iki. Bian sebelum nikah kenal na banten ka malaikat sayyahin gantan kan. Saya kenal kembian kan gelu na Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Seldaya pira yang kuy nyarang mo lolo banambian. Tore mak berkenal. Cok nyaman malaikat di kan numpuk mak. Jadi mun pas beda kapi sampai laku na pira nyebut nyaman malaikat di. Wan. Inna lillahi malaikata sayyahin. Allah ka dimto nyipta malaikat si anyama malaikat sayyahin. Napa tugas sa malaikat sayyahin ka dimto? Tebu na kurudan kaulah saat kaulah ngaji dak guru kaulah. Jelasakin bahwa malaikat sayyahin ka dimto posisinya termuter nung elangi dunya. Yaptas nikah langit dunya nikah termuter banyak malaikat sayyahin. Ketika bedah setong majlis manusia akompol. Nikahnya mana majlis nih. King alhamdulillah majlis sebagai adaan ka itu berkat esen. Iki cet orang cet kebanyakan tek mun ka bagusan. Padahal saya raja barogan senong nyada. Kalau lah. Apa mata yesen nyada terlalu GR. Kada kak jak takut beri mic siapa saya beri mic cek lah bagi nak kapi. Jadi mun beda kebagusan, je tek mun tek nong nyada. Apa barogan senong nyada lebih santa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon malay tak berakan acara tagak itu malay beda kunan ngaji kan iki. Jarang bero tu tukang pidato ni ka mak. Geluna. Aku jo muloloi kocak benoreng. Memberak ke je mulolo. Jeng lawak bisa kok. Serius mulolo madepak. Kocak benembian. Mun giain meneria katondu kana katondu. Toro soro pidato tibi mian tak kira tahu tu. Kini benten. Lamayo untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Makin kedingakin kilinda kula bentak lagi. Ketika setong kenengan kak dintoh pangki bedah no omam majlis tikir, majlis solawat beda majlis munajat pernyoonan ke Allah. Lenika malaikat sayyahin sebenyan semuter nong elangi tunja kak dintoh toron memenuhi tempat-tempat yang kosong. Lah mangkin nantai tempatnya nika banyak malaikat sayyahin ampun jada nih. Mangkan kan todus mian baskala ka malaikat. Permintaan na banyak anembian kiban malaikat. Kini benten. Cuman bian kadung mintorong seborong. Kamu saya minta aboko, kamu saya minta hasil, kamu saya minta bini supaya tak ngusuan. Kamu saya minta orang seborong. Di mana pas bian ngadaan malaikat. Kalau ni kan banyak malaikat saya. Keng tak usah ngok tak kira padeng ki yang biantar. Kimangken gula tak padeng pak, keng cuma medepak gula. Karena pada keyakinan, iman gula kasih pada Pak Rasulullah kipar caca gula. Galun, keng malaikat sayyahin tak kira ngiba berkatan pak. Nika seandainya marina subung sengiba, sobung pakun nggak nih. Mun pas elang kalah ambian berarti ngiba dua ambian. Wah, nika malaikat sayyahin. Napa tugas sama malaikat sayyahin nggak dimtoh? Lemarin nggak dimtoh. Cakap hadra kak dito bekal maca solawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kan maca solawat mari ini. Enten tak kok mi yung nyanyi ya. Maca solawat. Manabi cakap hadra kak dito maca solawat ke Rasulullah panjenengan pas norok buntok maca solawat pak. Nah, norok bunte maca solawat panjenengan. Seborang kelero. Jadi ngojak norok bunte tepak ke buntok. Kimun polan kan bener kan iki. Dah ada yang tak nyaman ke kuping kedingan. Manabi cakap hadra maren mahallul qiyam baca solawat dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Dibaca dengan suara yang merdu. Bocah kalaban menghayati sampurna pas panjenengan norok bunte dalam baca bun Rasulullah yuballighuni an ummatis salam. Madepak tong septonga patang umat senoro maca solawat ben ngaturaki salam dak kesengko. Jadi ini beda absen na Pak Ahmad, Pak To Guste, Pak Ju, Pak No. Ni kabud dekapi.
nyaman panjenengan nika malaikat pun oning tong setong niki pada pak ke Rasulullah akhirnya dek remah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa konan dek kesetuju malaikat kak dinto kaakui atua kaakui orang se maca solawat ben salam dek kanjing Nabi tong setong ben Nabi langsung menjawab salam kita secara satu persatu secara langsung lenika para tereta berapa pungana ketika orang gak dinto salam mah langsung jawab bagus te kanjing Nabi Muhammad cereng tengkateng gula ben panjenengan tak patenoro pasraki ke hadra melulu lah hadran saya masuk surga katon gu laku senoro konjangan gu onggu saya pikir apa benih kerong ke Rasulullah apaan nih mak takir ngakui temper lopot deh bang sebenerem bian paleman oleh syafaat tapi mohon pas apikir ke berkat kini kamian alhamdulillah paleman oleh teeren teer ben panjenengan pak keluar sungai kanja laku debak sir putih Lemangkan orang ini tergantung dari remah kebadan gini betul. Manabi panjenengan hadir kanja pateng tero oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pateng tero oleh berkata Kanjeng Nabi Muhammad. Nyoon sabora orang mon pon cintain Gusti Kanjeng Nabi. Ni dahsyatnya cinta. Orang ni mon cintai saboran napa seepenta beri tak beri. Tore jujur-jujuran secara akal bi. Orang mun pone cintai ni kale buri seepenta beri tak beri. Contoh, embian ni kale burin ben bini nah. Kira ni minta na pembian ke sebini, beri tak beri. Dek, kok minta kopi sebeg celok ke beri saya kau coba. Anapa? Cinta bini embian. Anu lah dek. Ya lah kok lega jirir. Napa saya cintain? Mun pun dia cintai pasti beri pak. Panjenengan hadra cinta ke panjenengan. Karena request kemarin. Siapa beleman hadran sampai ke lagu. Minta lagu na pembiani beri pasti. Apa? Cinta nak hadra kambian. Gelur. Sebaliknya beremamun pas abbe kak dinto ke cintai Rasulullah panjenengan tuan rumah mabede molot nikah tamtonah andi hajat andi pangetero pas teh cek mang mun pun sampurna panganggep ke Kanjeng Nabi mun pun sampurna pangistona kita ke Kanjeng Nabi apa yang kita minta kepada Allah melalui wasilah Muhammad Rasulullah pas teh teka hajat korja kung nangkung mon kung nangkung tak dadi bener ngompak ambian nangkung kenyang tak kenyang tak kenyang mun nangkung je tak masuk bener lho cek kung nangkung mangkana ulama-ulama kon naga dimtoh manabi ampun amolot masya Allah pangistona luar biasa ke Kanjeng Nabi seakan-akan nyambut Kanjeng Nabi ongguan nih mun makin banyak permintaan pangistona ke orang ke Rasulullah gini betul coba tore tes survei membuktikan makin embian mun ngestoa kia pisan nah seorang nah pamapan tak pamapan keboy cocon saya mapan apa saya coba mau namolot tamaken galur nah cek kebanyakan kuringan lu siapa masuk kuring tempe kuring tapai kuring sabreng kocor maapal bian ke kijek gula koncengan mun bulan kan tegerat perada ya cepok minyak deh tuh mun ngambek pisan nah roti tar binian teger tak tedung semalam marah kak mak sampurna romat pisan nah kebayi roti salju buah-buahan pamapan elung-kulung beri plastik pak ya torage gabi coba mau namolot tah sebuto syafaat jeruk regana 20 sekilo setong na 10 sekilo setong na 7 setengah kira mereka masih kemolot punya jujur yang tekoong deh
Syafaat minta sejek rajen, ceruk minta sepetok sengah. Di mas rono mo. Bedereng sing ngocak kula. Sayan sepetok setengah kayak kan benyaan online aja. Ki aja jawab can kula. Kula ngocak benyak mun tak nyaman, lebih nyaman di mas sekoni keng nyaman kau kula. Engki. Jadi kula pun panjenengan jak kung nangkung Pak. Ka Rasulullah ni jak kung nangkung. Mun tero syafaat, tero barokah pertolong na Kanjeng Nabi, seberapa besar pangiston abba ka Rasulullah, kenika sebegitu juga pertolong na Kanjeng Nabi dekat kula ban panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka manfaat barokah. Lho senika kula ban panjenengan cerengan mun urusan ka Kanjeng Nabi ni teng. Dai secara akal tak usah tak kira ngacireng seborong dan mun perak urusan barokah dia tergantung apa saya pakai luar abbe. Ngaci ke manuk coba seboran nah. Mun manuk ketik telur rajin begini. Mun jam kampung rajaan kan iki. Mun etek rajaan sangon. Mun banyak lebih raja boleh lah. Seni kecukan saya pakai luar gula ben panjenengan. Mun gula ben panjenengan maka luar sedekah. Akad dia manuk telur tak usah penta paden telur banyak pasti tengah telur manuk. Kan keteng bedo orang ngocak tikel keh makin sekoni sebeting barokan aja. Dia pada ben orang makan luar sedekah pada nama manuk minta telur paden telur banyak bisa. Ya mau nepaksakin speed burin manuk aja. Tak bisa aja. Apa riang paham ya niki. Lho to rek kula ban panjenengan kalim to mabodo molot dalam rangka apa niki betul-betul ngormat rabuna Kanjeng Nabi Muhammad. Selanjutnya bagaimana? Apakah kita yang bermaulid, yang hadir dari maulid ben kebedaan orang semare norok molot nika padeng Kanjeng Nabi? Padeng, Pak. Nabi ata butuh raddu alayya a'malakum. Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku sekalian. Amal panjenengan gak dintoy papadeng ke Rasulullah. Sapaan si amulud, sapaan si atorok perintah Rasulullah. Sapa saya perak hadir entar molot perak ngalak beten molot mo. Oning ngalak beten molot bian. Ipada deng tar ka masjid ruah makat alembay mole nyoon na tak ning dida. Selada iya sandal deba ke bungkon kita mau anyar bisa bini tanyakin mak anyar bendal sandal kak pula bergentongan kok enje dek cek sak kasa murobdin kanca kok. Din MC ro mapan sandal porob kok si barokah dek barokan ustad si. Beni barokah mon morob Pak. Berekai anaknya TV diperlihatkan Pak turadu alayya a'malakum mangken nika keberadaan mangken nika seboran yolat tiban Rasulullah dok remah kabodok na tuan rumah na dok remah kabodok na onceng na mangkan ko tu bederasa todus ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa? Abe nik kabila mate paku laku do baga akhirat ka dito. Tidak ada yang bisa menolong kita. La yanfa'u malun wala banun. Anak tak bisa nolong abe, dunya tak bisa yang dalaki ban abe illa man atallaha biqalbin salim kecuali manusia kak dimto sedeteng atena kalaben ate selamat lega de naremah de kakasokan na Allah sebab pun lajar kakasokan Allah de remah boleh gelura ya jalani apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada yang lalu biarlah berlalu tapi kita bangun ke depan untuk masa depan kita kan de bojan lagu syukuri apa yang ada kan deh kan pernah ngiding lagu kak ini kan hidup adalah anugerah harus jalani hidup ini melakukan yang terbaik bukan tergantung bagaimana masa lalu kita tapi kita hadapi masa depan ini dengan lebih Yalah tuh buanglah mantan pada tempatnya tak usah pikir-pikiran boleh hasil lega pikir tak kok tadi hasil saya apes
Lemangkan Pak Yoga nih kama beda walimatul. Apa sendiri? Hotbil Quran. Gelura. Yoga ini kan hasil Pak Yoga ban Bu Yoga. Bahkan benih oleh nampongan dia man yoga nih. Ya sebor. Ijat kulis senik pun pidato. Tak seneng neng tegoong, tahu saja ngonceng boleh jauh gila ya kok senter dena. Ya mana kaki. Semua. Orang dia mati apa odi terus? Jam ya bener yang dina saya tak mate beda. Tak usahakannya bedin bian be kan mate odi. Aja kau tukar pelajaran bahwa tidak selamanya kita hidup dan tidak selamanya kita mati, pasti akan hidup kembali. Seorang. Nika masuk kok hotbil Quran kan molotan pun paham pun ki. Malah tak sing kunin kiai korupsi kok. Jadi ngajaran dua pada Pak Cetongan aja. Orang pon mati gak dipto. Ini keseboran nah. Idza matab nu Adam dan Rasulullah mun nak poton Adam riala mate in koto amaluhu peke amal lah illa salas kecuali telo. Ayo kedingaki kecuali orang mon pon mate seboran na tak kira mikirin pon apa kecuali telo kini kesih selamat. Yap siapakin mo ponggi odi laki bini ya. Karena laki bini sekuat-kuatnya cinta mengatakan aku cinta padamu tak kira masuk ke dalam kuburan. Saya tengah nong itu nyala tina tangning tidak. Mana? Mun pastaknya pakin amal. Napa amal saya bisa masuk ke dalam kuburan? Septong sodakotun jariyah. Sodako sep kencerna terus mengalir. Nikah norok ke kuburan. Nah, apaan ke sodako jariah jeman panjenengan nyobang tunjana keangkui pembangunan masjid selama masjid berdiri tegak mbian sobung omor gencerna terus akili mbian apareng tanah keangkui pelebaran jalan seborana selama jalan yang kui elebeti orang-orang mukmin seentar ibadah maka panjenengan milo gencerna lini ke Pak odi kau tu kecak kotuket mana bingala tanan orang ke ya jadi aki keng tusa jadi ya misalnya jalan dalam masuk mobil pasal dia pick up kan tak masuk pecah selak misal berarti kan ikut-ikut lah ya, sampai matem bian mun tak tuli pabeli kili itu sana ki sepenting gula mabela can bian mun terus tusa terus dilangalaan saben orang dipas-pas lah. Benja serius. Jarang gula tugas madapa kun masalah hidayat na bacaan Allah. Ni kasi pakai makin. Keh gula tak patendi saboran keh gula tak andi biaya saya sompengakin ke bajaria ke. Mon ki kelar orang ayo nolongin ke perjuangan kalaban orang. Cereng mon beda orang bangun masjid mbian ngalak bojoron mololo. Enang keseneng alhamdulillah kek setelah ko bangunan tak jauh lah ko. Lah ko di mah jereja bangun masjid, maru tak kelete aja tuli pamare ko. Bajar nak amal. Ya tak ada tandi amal sekali biar. Mun rengkon negru Pak kin yakin Pak rengkon nanti kamu nak bangun masjid bungkar kada Pak. Alhamdulillah orang dateng mun rengkon nanti ka abangun tero tabungan mun makin dengan bangun masjid je bungkar kada insyaallah makin 3 bulan pakun mirengku benar mah apa itu dia senolong nang neng sedia tu nyetok pikirna nggak saya tak mati ya ayo setiap mulai makin gula ben panjenengan namen sedekah jadi nomor 2 ilmun yuntafa'u bihi ni kasih kiba mate ilmu saya manfaat dek ka abe. Napa ilmu saya manfaat ke abe ke dipto macem abe oning ngaji Quran ngajarin anak huruf hijaiyah neto selama anak oning huruf hijaiyah dari reng tuana
selama anak kak dim to ngaci saumur odin kenjernah pakun akili dak gareng tuana. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkan di anak aja bera kebayi melolo pikir bila tetiro apa teti wang kuang apa tibang sabeng apa ti manfaat. Anapa sabab salah setongan nomor telo sebisa masalamat gulaban panjenengan waladun soleh yatulahu ni kekun anak sesoleh sebisa atua ekin dek ka abba mangkan alhamdulillah para yoga gak dimtoh semangken selamat di khotmil Quran nikah ontong reng tua lagi ontong reng tua bini orang tua bini ya kor pada ngako ya mon ngako selaje lopot gelur farel anan beun beni anan kok si contoh pas Pak Farel ngocak siapa sih agak jengkok siapa keluar siapa jengkok memak pada ndak ya mah gula kata mun bini seni ke bak orang ngodi ngejat bertokar ada orang yang tak tokar ada keng bila pikir ke nikah ada pada lek geleen mungkin kata gula seni ke bini anan siapa ji bukan embian saya ke bayi ya ni bini bicara seni ke gula ngucak lagi apa siapa sih matayin kau ya maju lah pada tokaran lah terus kana ya bala bala tak seneng kan kok kita usaha seneng kan kok keng anak mah yuk ke bay aset ahe you understand paham senga lo anak remon bah tak bisa baca Quran apes bian takkan benci hektaran bian anak mon tak bisa baca Quran apes bian takkan mon andi jutaan boleh jelas tadi sekali besem ya pas anak tak bisa baca Quran apes dukan lagi pak semoran paling terakhir gula noto beda kasih tong cerita pak karena gula ambu pun ada benih pengajian umum dia ini pengajian umum dia ya pak lah ngaji boleh ya gula laku episode selanjutnya kan wengki orang ngakan dia belenjat dia mau nyak dulu keng menter tak belenjet tambian ke gula menter tak belenjet tak kambian siapa masa keluhan gula bian datang yang ceng mare mangrib depa isya ya cobat lambat mun yang ceng tetangkeun dekim bian bilan di acara TV pas teu saya datang pelengen gi orang di depan mun bisa rekein orang lain tahu samin terkei pasti rekei ben orang lain mangkan par beda deng nga kan iki gula tak aki kirim ten keng pira kun maeng nga mae mbian kan sekecak kan polan kita di acara bener coba di acara TV miring terus kekosong tuh dak mah tak sudi datang insyaallah dak mas can tetangkeun pacet mun di acara TV bat malam batekos seboran na orang tar konjengan mun ngade nih pak bian paleman le seboran Allah saya rasa itu bukan jing Nabi inna min mujibatil maghfirah marah mau minta akin hadis bian takut mi sing dideng rasa delu gula dari jauh bian inna min mujibatil maghfirah idkhalus surur ala akhika saungkuna salah setong orang sewajib berhak ngaulai seboran Allah mana bi tatang kena bunga atas tetangkena pahebaten bon seorang orang di acara pahebaten giain sa pidato bon nyon seorang pas onjeng na tade nga gele pidato ke berkat mangken gula pakecaen bian di acara keng seorang tade giain tade MC na insyaallah termuter bian pas bakun lemangkan lagu leban panjenengan pada kabu senya sada tengah mon beda koncengan boleh pengado orang senong nyade dan raja barokan pamuka ro tak kira depak ke budi je haan orang senong nyade
oning ka memuka bian engki guru lam talam napa kerumun nebeun kan macam-macam langsung bahasa nong ya de siap kana sebudi tak kira milo Allahumma sholli ala Muhammad nyaman nyala mun nong ya de mun sete mun te ngala de remah Allahumma sholli ala Muhammad pon nikah saborana kula madana kambian orang nikah mun andi anak tak bisa ilmu agama apes lamba nikah beda cerita para teritan dua orang nikah pak benembu andi anak setong anak laki nikah pada gendeng apaan gendeng embon goblok ya anak tolol ya pada deh pas tolol ya pok tompok deh dong dina deh jadi apa benembun nikah para teritan andi anak mulai kini cekokin urusan tunya to tak tahu pemontuk tak tahu sekolah madrasah tak tahu ngaji perakun sorolako to nyari urusan tunya to leni kayak keras apa ternyata lain sikat bekto demi bekto apaan nikah sebung umur kade pak sebung umur kada akhirnya tahlilan gak dim totong setong dua lo telo ring nyaman anak antan di ilmu agama sekali ya tak tahu ngaji tak tahu ya akhirnya tak tahlil ji pak pira tu rokok pak sebulan dari pelajaran cerita mun bedereng tua tada umur anak entah usah tu rokok toju ngaji anak berkong orang suruh tahlil kan lopot ya padahal tuan anak Fatihah sekalian wah tak kening penting yakin orang saya tahlil 300 mapanan tuan anak takkan sekalian jodong ketong dak budire busrut tak ning dide anak berkong kok rokokan orang suruh tahlil kena kok sih las makelas besemoran kan yang jak gelak kan saya nyewa gelak ya ini kita tahlilan nanti tong septong dua lo telo kong berkongan bera ijalah tak tahu akhirnya singkat cerita malam lo telo ni kepengaruh orang seta andi ilmu aga pengaruh nah apa sareng tua mun sampai mate anak entak andi ilmu aga malam lo telo seboran nah pas amimpeh anak nikah dateng ke kubur apaan katonna apaan pas acereng di dalam kuburan pas ngakui bahasa Arab cerengepan haron sial sianya ma anak jaga ya Allah apa pak maron haronannya bahasa Arab tak tahu Arab pak tak pengaji ilmu aga atanya kambun mak apa jong engkau malam beda tangi nepak mak kato nepak ada cek sosan mak enggak si cek saran sosan mak pas acara lengkeng kau tak tahu mak ngakui bahasa Arab pola bermi tahu apa jancong haron telo kali mak canembon kau cadar mak pada tak tahu kau bi banjong ngutira tanya ke kiai jong akhir entar ke kiai saya nyama anak nyaman anak tak tahu ngaji tak tahu entar ke kiai pas yang kunintar ke kancan tibi itu roman kiai keluar eduk kok nyatanya keluar kiain keluar apa jong seporan kok cabis pamator kabaan nih kok lere anak mun bil letak di ilmu agama apa sabai tak saya nggak makan ni banyak lah gula matoro pesan ni kerja sampai lontor makin banyak saya tahu ni nggak besar pak seporan lah Toreh mun tak parta aja makin ring sopan mun tak santun ni kata lebur ya tak ya bes mapan ben orang kina betul kula pernah setong ketika entar konjengan nong tas gunung jati banteng kan sa pas tuan rumah nah kula ngampong mandi setengah 6 pada saat itu tuan rumah nah nong yaden kula ni kan nong yaden jedeng kula pun muka kelampi tanya ki cangkolang gae apa jan kula ajunana seram iya ngampong mandi kok kopi kula punten cabis pemator ke ajunan jarang kok lem jedeng saya cabis pemator jangan dulu bengki badan apa mana bi ajunan cungingi jedeng budih kan bener mun ka kiai ngojak cungingi hahaha mun ditanya ki tak kok minta pagareng dina ngaturin kiai ro
Cungingi mian ke. Tak lebur ya bos je. Karena kau cak cungingi ngocak kok je yang 4 biko lah kau. Bentan tak tepat sekali kan. Napa sih bener? Napa sih bener? Napa? Nekan nih hajat. Lebihnya saya tak tahu deh. Buktiin lebihnya saya tak nyaut deh. Sesat kok pas kasar dulu cutai mian ke kan salah deh bang. Saya nggak minta tolong. Soal sakut gula pes nih kak. Pernah gula cuci kami jadilah dari oncengan kawaijen nih. Depak ke oncengan setong nanja tay ke bola rekam, masuk ke YouTube dekir pasti tenang. Toron gula. Cukemi gula jad dari atas. Atanya kena pemuda sing awal kami jeding dinak deh. Pas ku cak sedikit gula cu pipis mian kecat. Allah. Langsung burung sekalian gula pak ngocak. Njak burung ko lah. Kui pempes ko lah badai gula. Pas bade sing ngocak kan jantong mak teren bayi ya. Ku tahu bos setai boleh ben pak ko cak. Malah tidak terjadi seperti itu. Jadi nyon sepora. Lain ini pas saya setong satre, pentar mancing neng dina recet. Iki mau mare iki. Pas setong satre ni kan, atanya apa jong? Apa ka emto ke? Kuler yang taoning napa sekali pas reng cerengan datang malam tahlil telok ke. Apa jan cereng? Kui bahasa Arab haron. Kuler tak ngerti ke. Oh jangan kiai. Haron ria bahasa Arab artinya panas. Titiji pan bencong acereng lem kopur panas. Tak mereka nepak anu kiai si mator. Kepuru si mulai ni serkepan jan. Keng tak tahu kejaran mulai si anak ni. Ma apa hari kepanasan jan ma? Apa hari kepanasan jan ma? Duda remai jong kepanjong. Mayu ma tuli pacelep ma. Ya mayu jong. Apaan jet sebelum mati minta ekstra jos ke kocong gua. Are mun tak paham ke agama. Kekere melaki ekstra jos benembun. Nih seraban ka. Jet seta ada benderi sabar jet puto ekstra jos ke kok. Sejan anan de remah nambahin tina mak ko nambah nama melejen jelepa. Meni nambahin surat ikhlas al-falaq an-nas. Nambah apa jong jangan nambah. Mereka kubi mah kok majen roso pak deh kan. Tarik entar ka ko pun nepak. Are mun tak sina mun tro apa setau usaha pengaji lah anak nembian. Tapa kembian serem ekstra jos lagi. Entar ka ko pun. Saboran ka jan sebini. Lah pada tak depor sebini aja. Saboran ka. Betina ben datang ke anaan kemanasan ka. Ya tangdi ekstra jos kak jos kan cananan pak cek tang de tengan boleh ben pak di nembo ekstra jos tangdi kuku bima roso pak roso tak reng tok petok deteng boleh pak pas cereng jen santaan boleh haron ingat saya ketakutan haron akhir rembon na mimpikiya pada reng-cerengan haron lepas pada rembek pa de rem merecong maapan don haronan ongku kang kocong jeng lebih santak katon den kepanasan rembek reng tandi agama de rem jananan anu mak tina mak mon berakun segelas pola ko orang ngepak cek lalakah gua de rem becong mayu ra ke biaki setembe sekali mak ke biaki setembe eseram celet tuk cetai macam kibat teha malam sebolo amin pe boleh pas ngakui bahasa matura jangan lah tak paham poron ni kau jangan poron can anan de remah mak tahu salah mak apa ada pakun poron setejan mak urus nangko seteja paknya borakin tu sana pak kau jangan karena anan tak ngaji sekali alhamdulillah bener na minta tolong ke kiai akhir ntar de majan bian ntar kalau benyuh assalamualaikum waalaikumsalam. Napa ke? Bakula kamu kilin ayeng makenjan. Dak aja. Apa gula ron poronan tora pakin sekali aja. Pon ngabi sa temba ko bima jan tak bisa. Ler ya. Mun di ilmu agama pas benih itu kita pe itu. Lisenya ambian. Saya pira gila mololo ayo
anak nikah ciri kalabem telok pendi nikah intina setong hubbu nabiyikum ciri cinta ka nabi nah. Bagus dia Pak Farel dia mabeda acara molot nikah mak le Farel oning katipun apa kanjing nabi yang mun lepa benembu dia seboran pakon nyontoh kanjing nabi yang ngucap ka Farel cong contoh kanjing nabi cong dia remah kanjing nabi mata nyontoh ke ben Pak tina nak mun engkau tak usah contoh nak contoh kanjing nabi ren sebagus wa hubbu ahli baitihi ciri cinta ada ke ahlul bait kuste kanjing nabi para sahabat kanjing nabi ini ka ciri paling terakhir wa qiraatul Quran ciri ka angkui bisa maca Quran para rabu para hadirin sebutan kaula amul jaki cekak dimtoh mungkin sebisa pada pak kaula nyoon seporah saya tak maki batas karena kula ki peti pindah ke Taman Kerocok terakhir ki peti ke Beringin nyon sepora Pak ki kula tak bisa masampurna panjenengan kula kemarin tak ada dari Kak Dinto langsung ke Baleman nyon soal keturunan rumah ki buru polan pon mare kula kan bener masalah Sekak Dinto sebisa pada Pak kula pira abrina ijazah dari guru kula nikah ijazah mon panjenengan tero andi anak sesoleh selebihan dari mbian maca mon anak antedung maca aki surat ikhlas 11 kali paham ki pas serop kambun embun anak kana benih surat ikhlas surat fatihah nikah gula oleh dari guru gula oleh dari Hadratus Syekh Ki As'ad Samsul Arifin Sukorejo mun pak repaan mbian anak tedung mbian maca Fatihah 11 kali serop kabunem bunah anaan niki insyaallah fadilana mun mbian istiqomah anaan bakal lebih sempurna dari panjenengan niki nika malaki pon jadi kende geni pon cek pate nyeropan bunem bunah embuna kana melolo meletak jentan-nyitan jadi babenya nyerop embuna nah ya bunem-bunem nak ka nah mun bunem-bunem kana serop nyitan melolo tan tidak Allahumma sholli seporan pagi sekak dimto sebisa pada Pak nyon sepora tak bisa membersamai mahalul qiyam mancing TV mbian kemarin tak usah pemancing lagi moga-moga manfaat barokah seporana sebisa pada Pak dari badan kula ngereng angkat tanangah Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah ستجه آمن عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.